vraiment chanter, because I see you have really sang danser pour Jésus. and dance for Jesus. Alléluia. Amen. Ozana esengo. Are you happy? Ozana esengo. Are you happy? Ozana fura. Are you happy? So ozana esengo bisike ezwami yo. If you are happy where you Bete are, su maboko wana makasi po may lokumu you na give nkolo. your hands to the gift of the glory of God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Esengo ezali. Are you happy? Esengo ezali. Are you happy? Eh? Oh Adonai. Botika na positive. Tika na positive. You Alléluia. just remain in pause. Tawa pesa loyembo zala wana concentré. Wait, they give a song. OK, tovandi na kombo na Yesu May we Mesia. take a seat Sans plus tarder, without wasting time. sans plus tarder, nous allons passer à la lecture Without wasting time, we are going to pass de to la parole de l'Éternel. the scriptures and of this morning. Tokende kotanga makomi na nkolo Mesia We are going to read the scriptures of the dans le livre de Deutéronome chapitre 28 et le verset 1er tina 13e verset. We are going to go in the book of Deuteronomy chapter 28. Deutéronome chapitre 28 et le verset 1er tina 13e verset. Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 13. Avant toute chose, d'abord nous devons honorer la parole de Dieu. Before all things, we need to Tango basalaka lecture makomi na Nzambe when they do lecture partout oyo zali. wherever you are, Il faut koyeba ko honorer la parole de you Dieu. need to know how to honor the Voilà word of telo God. wala mokonzi. Do not sit like a Il faut king. que sa parole de Dieu honneur. You need to give the word Faisons of la God lecture na honor. kombo na Yesu Let Mesia. us do the lecture. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. It says, now it shall come to pass if you diligently obey the voice of the Lord your God to command. Let me repeat. Now it shall come to pass if you diligently obey the voice of the Lord your God to observe carefully all his commandments which I command to you today, that the Lord your God will set you high above all nations of this earth. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. And all these blessings shall come upon you and overtake you because you obey the voice of the Lord your God. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Blessed shall you be in the city and blessed shall you be in the country. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portes de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Blessed shall be the fruit of your body, the produce of your ground, and the increase of your heads, the increase of your cattle, and the offspring of your flocks. Ta corbeille et ta hiche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. 5 et 6. Blessed shall be your basket and your kneading bowl. Blessed shall you be when you come in, and blessed shall you be when you go out. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. The Lord will cause your enemies who rise against you to be defeated before your face. They shall come out against you one way and flee before you 7 ways. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. The Lord will command the blessings on you in your storehouse and in all to which you set your hand, and he will bless you in the land which the Lord your God is giving you. Tu seras pour l'Éternel
un peuple saint comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. The Lord will establish you as a holy people to himself, just as he has sworn to you, if you keep the commandments of the Lord your God and walk in his ways. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. It says, then all people of the earth shall see that you are called by the name of the Lord, and they shall be afraid of you. L'Éternel te comblera de bien en multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. And the Lord will grant you plenty of goods in the fruit of your body, in the increase of your livestock, and in the produce of your ground in the land which the Lord swore to your fathers to give you. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les cieux, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tous les travails de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'en prêteras point. The Lord will open to you his good treasures, the heavens, to give the rain to your land in its season, and to bless all the work of your hand. You shall lend to many nations, but you shall not borrow. Lana madame. Follow well. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. And you, Lord, will make you the head and not the tail. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. You shall be above only and not beneath. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, if you heed the commandments of the Lord your God, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu l'observeras et le mettras en pratique, which I command you today, and are careful to observe them. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour pour cette lecture. Je ne connais pas comment enseigner, comment prêcher, comment exhorter. Je suis qu'un simple instrument, Père de gloire. Ça n'a pas l'instrument d'édification pour le peuple. Oyo. Bapambola ma parole. Oyo. Et puis, l'ongola bégaiement, murmure, na monoko interprète. Esprit à lourdeur, esprit à distraction, on a service à la plateau, on a bengani yango. Il y a mauvaise interprétation, on a bengani yango. Que cette parole et faire croître le fruit de bénédiction, de paix, de joie. Nous croyons qu'il y a un service au Saliango. Amen. Amen. Alléluia. Amen. S'il te plaît, please. Je continue à bananion sur la carte de Bavanda. Bavanda carte ya plateau à Tozana Bango. Et puis boya paye please boya la pena mai. La service bolinga te bana basakana bango moko. In the service, you shouldn't want the kids to play alone. They should always be with us in the house of the Lord. Alors, bien aimé, beloved, I greet you in the name of the Lord. May the Lord bless us. To be called in the presence of God. C'est vraiment nazalaka joie makasi. I'm very grateful. In the moments of like spécialité. I'm not special. Plus excellent I'm not more than excellent. I'm not excellent more than the ones that has gotten. It's just the grace that God. Soyez bénis. Be blessed. C'est votre humble serviteur, it's your humble servant, le frère Paul, Brother Paul, accompagné avec la sœur Francine. Accompanied with Sister Francine. Et nous vous saluons tous, serviteurs, servantes de l'Éternel, et peuple de Dieu, demain richement béni. Shalom. Shalom. Notre thème, our theme of this evening, le mystère de la parole.
The mystery of the word. Le mystère de la parole. The mystery of the word. Bah, verset autokolobela awa. The verses that we talk C'est dans la 4 about. livre de Deutéronome chapitre 28. It's in the book of Deuteronomy. Le verset chapter 1er 28, tina 13. verse 1 to 13. Dans le livre de Genèse chapitre 2, In Genesis chapter 2, le verset 7. verse 7. 1 Timothée 4, 5. 1 Timothy 4, 5. Jean chapitre 1er, le verset 1 tina 3. John 1, verse 1 to 3. Psaume 111 et puis Psaume 111, verset 10. Of Psalms 111, verse 10. 2 Rois chapitre 7, le verset 1 tina 7. 2 Kings chapter 7, 1 to Et ça va 7. verset autokolobela awa. Yeah, the verses we'll talk about. Bien aimé, here. le mystère de la parole de We Dieu. love the mystery of the word. C'est le of mystère God. de la parole d'abord. Oh, the mystery of the word. La first. parole. The word. La parole. The word. L'ainsi. The dit. word of God. So says the Lord. Maloba na nkolo. The word of God. Na kombo na Yesu. In the name of Maloba na Nzambe. the word of God. Kati na biso. In our midst. Maloba na Nzambe. The word of God. Kati na biso. In our midst. La Bible dit, The Bible au says, commencement était la parole. in the beginning it Et was la the parole word, était avec Dieu. and the word was C'est with cette God. parole-là It's this qui a word créé toutes les choses. that created everything. Alléluia. Amen. Toute chose a été créée par elle. Everything was created by Him. Alléluia. Amen. Zala na biso elongo awa. Be here with us. La parole. The word. La parole nous cache quelque chose. The word is hiding something within La us. parole contient The word contains quelque chose que l'homme something, peut ou à ne pas prêter son attention. something that a man cannot put their ear in. Their La attention parole in. The word ezalaka na nguya na kati na yango. has strength in it. Ezala la parole négative. Be it it's Ezala la negative, parole eza positive. be it it's positive. Tout ce genre de paroles là All this kind of words, ezalaka na subasma ya nguya moko kati na yango. it has got a certain hidden power in it. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole. The word. La Bible dit que The Bible toutes ces says choses all these a été things, créées par la parole. it was created by the word. Mais pourquoi l'homme Why man n'a pas été créé par la parole? was not created by man. Word. Alléluia. Le mystère de la parole. The mystery of the Le word. mystère de la parole. The mystery of the word. Landanga malamu. Hear me well. Dieu na kibonzambe na ye God in his godliness, asangisi baye oyo azalaki na bango. he mixed all that he had. Alobi ete He said that créons l'homme dans notre image. let us create men in our image. Alléluia. Amen. C'est une phrase qui est vraiment puissante. It's a phrase that is really powerful. Dieu a créé toutes les choses. God created Dieu a fait everything. toutes les choses He made everything selon sa parole. according to his word. La parole The word, a une puissance it has a power indéterminable. determinable. Alléluia. Alléluia. Amen. Landanga malamu. Follow me well. Alors, bien aimé, Beloved, la parole de Dieu, the word of ou bien la God, parole que nous prononçons, or the word that we pronounce, ezalaka na nguya kati na yango. it has got power in it. La parole, The word, eza l'ordre, it's an eza order, commandement, it's a commandment, eza loi, it's a law, eza précepte it's a precept ya Nzambe of God kati na peuple na ye. in his Mais people. cette parole là, But this na word, ebandeli ya nyonso, in the beginning of everything, esalaki biloko nyonso. it did Mais everything. kati na moto, But in the man, la parole the word, epréféraki it preferred, esalela maboko nango, it preferred use his hand, esalela souffle na yango, to use his breath, pour former l'homme, to create pour man, créer l'homme. to create man. C'est-à-dire, It means l'homme azalaki formé te na parole. man was not L'homme a created été by créé de la word. poussière de la terre. Man was created out of the Pourquoi? dust of the earth. Parce Why? que l'homme Because man- n'avait pas la connaissance de la parole de Dieu. Because man had no knowledge Parce of que the word. l'homme Because man ayebaki nanu te Did le not contenu de la parole de to l'éternel. contain the word of C'est God. ainsi, That's l'homme why a été formé de la poussière de la terre. he was formed under the Pour faire quoi? dust of the earth. Pour mettre la parole de l'éternel en pratique. To put the word of God in practice. Alléluia. Amen. Si Dieu If God, asalaki lolenge, if to God asalaki moto, did man lolenge oyo ayaki na mokili, the way he came on this earth, la personne the person alingi aza na connaissance 100%. would have had knowledge at the full level, at Hallelujah. 100%. Amen. Jésus, Jesus, étant qu'un homme, as a man dans nzoto oyo, in this world, étant qu'un Dieu, as a God, il s'est fait chair. he made himself La Bible flesh. dit c'était la parole qui s'est fait chair. The Bible says it is the word that made itself flesh. Jean chapitre 1er, le verset 14. John chapter 1, verse La 14, parole a été faite chair. the word was made Mais l'homme, but man, c'était pas la parole qui a été faite chair. but it was not the Nous, word les that was hommes, made flesh as Ce man. n'est pas que la parole n'est salaki biso nzoto. It's not the word that made us flesh. Non. No.
Alléluia. Yes. Nous, on a été formés. We were On a formed, été créés we were created par by, la poussière de la terre. by the dust of the earth. C'est ainsi que Dieu souffla. It's how God Dieu a soufflé dans nos vies. He breathed out in our lives. Le souffle que Dieu avait utilisé, The breath il of avait God mis that l'esprit was de vie en l'homme. He put the spirit in His spirit in us. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Na kati ya souffle wana, In this breath, c'était accompagné it was accompanied na portion, with a portion, na elembo, with a portion, na semence ya kolo. with the seed of the Lord. Semence pour et moi na misu ya bato, A seed so that it can be il seen faut in the se world. croître. It needs to grow. Il faut écola. It needs to grow. Soke kolite, If it does not soke grow, botite, if it does not give birth, semence wane kumwana te. that seed will not be seen. Alléluia. Amen. Vous avez longo? Are we Le together? mystère de la parole. The mystery of the Le word. mystère de la parole. The mystery of the word. Et tant qu'un zambe na bon zambe na ye, As God in His godliness, c'est ainsi que it is aye how kotalisa biso nguya. He came to show us Ya maloba na the ye. strength, the power of His Dieu word. nous a donné le pouvoir, God has given us the power, le pouvoir, the authority, le pouvoir The authority de déclarer, to declare, de parler, to talk, de demander to ask. tout ce que vous voulez demander à Dieu. everything that you want to ask in God. Le pouvoir Power, de la parole. the power of the word. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the la Lord, parole nous cache the word hides certaines puissances que Otoko comprendre et retenir na yo. certain power that you and I cannot C'est ainsi que see. quand nous agissons, When we act, tango tozo loba, When we tango act, tozo sala makambu, when we do il faut things, faire très attention avec nos bouches. we need to be very careful with our mouth. S'il y a l'organe, If there's an oyo organ esalaka un homme akweya a péché au tout moment, that makes a man to sin and fall at all l'organe moments, numéro 1, the first organ, et ça mon noko, it's your mouth. c'est la bouche. It's your mouth. Alléluia. Quand tu ne si tu ne sais pas comment gérer ta bouche, If you don't know how to control your mouth, c'est-à-dire quand tu ne sais pas gérer tes paroles, if you don't know how to control your words, tu vas finir par tomber par le piège du diable. you end up falling C'est in ce the que trap la of the Bible enemy. dit. That's how Un the homme enemy qui ne says. veille pas sur sa bouche, A man that does not un homme qui ne veille pas sur sa bouche, il est facile de tomber. Il est facile de pécher. It's easy to sin. Pourquoi? Il est en Why? train de vendre sa vie. He's busy selling his Alléluia. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir d'État. bush. Because the power of your life is all in your mouth. Que At Dieu the nous tip bénisse. of your mouth. Que Dieu nous bénisse. May God bless us. Que Dieu nous bénisse. May God bless us. Dieu créa l'homme. God Dieu created forma man. l'homme God formed de the poussière man de la terre. from the dust of the earth. Alléluia. Mais Dieu donna à l'homme la connaissance de la parole. But God has given us the knowledge Mais of the Christ word. est abotama qui n'a connaissance. But Christ was Christ born est with the amisala knowledge. qui n'a connaissance. Christ was made Christ with est the aya knowledge. qui n'a He connaissance. came with the Un knowledge. enfant intelligent. A child that was Un enfant intelligent. génie. A child that Un is enfant genuine. vraiment incomparable. He's an incomparable child. Parmi tous les enfants en génération naïve. Amongst the children of his generation. Alléluia. Amen. Parce que Dieu savait que Because nous God knew, devons marcher selon sa parole. because he needed to Les watch anges savaient. according to his ways. The angels Satan knew, savait. the devil knew, Michael savait. Michael knew, Gabriel savait. Gabriel knew. Tous les anges la savaient. All the angels La knew parole de l'Éternel. the word of Mais God. nous les humains, But as on n'avait pas la humans, connaissance de la parole de we l'Éternel. don't have the knowledge of the word of God. Alléluia. Amen. Dieu nous a fait dans son image. God has made us, Mais on n'a pas eu la révélation but we don't have the de comprendre revelation d'abord que to understand first of notre all, vie, our life, c'est Dieu. it's God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. May God bless us. Troisième des choses, A third thing, il y a maintenant la différence. there's a difference Il y a comment of quand saying Dieu parle when God is speaking et quand un homme parle and when a man is de speaking soi-même. of himself. Alléluia. Amen. Attention, première chose, les cachés. I've shown you the first thing. De la parole de l'Éternel. The hidden Deuxième meaning des of the choses, word. The second la thing, parole de l'Éternel, the word of God. c'est l'ordre, It's the order. c'est la loi, It's the law. c'est le commandement, It's the commandment. c'est le précepte, It's the c'est aussi même la doctrine. It's also the doctrine. Alléluia. Amen. Soyons ensemble. Let us be together. Dans Nzamba Lobaka, When God il y a speaks, maintenant la différence. there's a difference. Pourquoi? Why? L'écriture Oyo, Today the scripture Oyo ezoboma, ezobungisa peuple de Dieu nzela. that is making the people of La God nanga this malam. way, follow me well. La Bible nous dit, The Bible tells us tu ne seras you will not jamais la queue, be the mais tu seras la tail, tête. but you'll be the head. Tu es la tête et non la queue. You are the head and not the Oui, tail. c'est Yes. vrai. Tu Yes. es la tête You are the head et non la queue. and not the tail.
Quand est-ce que tu seras la tête? When will you be the head? Et quand est-ce que tu seras la queue? And when will you be the tail? Tu es la tête. You will be the, Quand you are tu the as head. reçu l'ordre de l'Éternel, When you receive tu the le order of mets en God, pratique. you put it in C'est practice. à ce moment-là, That moment, là tu es la tête. You'll be the head. Understand me? Understand me well. Tu es la queue. You are the tail. Quand When tu rejettes la parole de Dieu, When you reject the parce word que of sans la God, parole de Dieu, because according la to the Bible word of God, dit, the dans le Bible livre says, de Osée, in the book of chapitre Hosea, 4, le verset 6, Chapter 4, que verse mon 6. peuple est détruit parce que lui manque la connaissance. My people are perished due to the lack of knowledge. Mais c'est lui qui est la tête. But he C'est who is the celui qui head s'attache is the one à that l'écriture attached qui nous dit. in the Dans le scripture livre that de Jean says, chapitre 8 et 32, in the la book of Bible John dit, chapter 8, vous 32, connaîtrez la vérité you know et la the vérité truth, vous and the affranchira. truth will set you free. C'est la personne là qui est la tête. Is the person who knows Alléluia. the head. Tu es la tête quand tu obéis à qui? You are the head when you obey God. La Bible dit quoi? The Bible says what? Dans le livre de Psaume chapitre 111 verset 10. In the book of Psalms, La Bible dit, 111, verse 10, it says, la crainte de l'Éternel the fear of the Lord est le commencement de la sagesse en l'homme. is the beginning of the wisdom of man. Alléluia. Amen. Donc, ceux qui n'ont pas bangi nzambe te, If we don't fear the Lord, toza na bwanya te. we will not be able to do Alléluia. it. Amen. Alléluia. Amen. Pour même voir de miracles, To even see the miracle, pour même toucher to even touch des grandes choses, big things, l'élévation, elevation, la paix, le mariage, Wow. prospérer et réussir prosperity and to dans tout ce succeed que nous faisons. in everything we Si nous ne parvenons pas de bien comprendre le mystère de la parole de l'Éternel, do, to understand the mystery of the word, ça sera très difficile. it will be very C'est ainsi difficult. qu'après Moïse, That's why after Moses, quand Dieu releva Josué, when qu'est-ce Joshua qu'il dit à came, Josué? what did he tell to Joshua? Le livre de Josué, chapitre 1, verset 1 à 8. In the book of Joshua chapter 1, La Bible dit, verset 1 à 8. verse 1 to 8, Alors bien, he says, fortifie-toi. fortify Toi-même. yourself. Be Fortifie-toi courageous. toi-même. Be courageous. Josué a qu'à se fortifier en Nîmes. How will Joshua be En soi-même. courageous in himself? Il va se fortifier. He should be C'est-à-dire courageous en obéissant. in obeying, Pas d'abord obéir. En écoutant. by hearing, En obéissant. in obeying, Et en pratiquant in la practicing parole de Dieu. the word C'est of ainsi God. que dans le verset 8e, In the la verse Bible 8 dit says, the que Bible cette says parole that this ne word s'éloigne pas de ta bouche. may not depart from your Médite-les mouth. jour et Meditate nuit, upon it afin day and que tu night, réussis, afin that que you tu can prospères, afin que and tu vis prosper, la bonne santé, so that you can afin have que good tu sois health, dans la paix, so that you afin can que be tu vis peace, la guérison, so that you can afin have que tu all sois healing, élevé, so that you can be afin que tu elevated, aies un ministère, so that un you can ministère have de a ministry puissance, that is afin strong. que tu fais des choses qui dépassent tant de demandes humaines. that so you can do things that are above man's understanding. Ce n'est pas imposer le boko na mutu. It's not always that you should be Pour recevoir un ministère, il y a power. Neva lukuta. hands should be placed upon you so that you can. Ce n'est pas la power. transmettre la puissance. It's not to be transmitted. Et ça power. faux. It is a lie. Ce n'est pas la transmettre onction. It's not that Et ça faux. power. Si tu No. veux l'onction pire, If you want to si tu veux la puissance pure power dans ton ministère, in your ministry, dans ta vie, in your life, c'est juste une chose it's just qui one te thing manque. that you Écoute la parole de Dieu. Listen to the word of Lis la God. parole de Read Dieu. the word of Médite-les. God. Meditate upon Obéis it. à cela. Obey Mets it. cela en pratique. Put it in Et practice. tu verras que And you tout ce shall que see tu veux faire, everything Dieu ne te délaissera pas. God will not leave you. Alléluia. Amen. Et il y a aussi un verset There's also a verse qui nous dit que that tells us Banguna na yo, your enemies tes ennemis Your enemies viendront par un seul chemin. Aïe. will be one way. They'll come Pour in te one way combattre. to fight you, Pour voir ta chute. to see your downfall, Pour chercher comment t'achever. to see Pour how chercher how comment to détruire end ta you, vie. to see how to destroy you, Pour chercher comment te donner la maladie. to give you Des sickness, maladies incurables. to give you Mais incurable quand sickness. l'ennemi viendra, But when the enemy la comes, Bible dit, the Bible says cet ennemi-là, those enemies il fuira they'll run away par 7 ways. chemins. They shall be scattered in 7 ways. Alléluia. Amen. Par 7 chemins. By 7 ways. L'ennemi fuira par 7 chemins. The enemies will flee Par in 7 quel ways. genre d'un serviteur de By Dieu? which kind of Ou bien servant? par quel genre d'un chrétien? By which kind L'ennemi of Christian? fuira The enemy will juste run just devant la personne in front of the à person qui, ou bien à celui To whom? qui met la parole de Dieu en pratique, who puts the word of qui God in practice, obéit à la parole de Dieu. that obeys the word Même of toi, God. enfant de Dieu, Even you, the même child of toi, un God, enfant à la maison, even you, a ne dis child pas of que moi God. je suis l'ange de l'Éternel. Me, I'm the angel of Les God. démons vont s'engueuler. The devil shall do Les the démons God. ne te toucheront pas aussi toi l'enfant. The enemy will not touch you. Nalobe the la angel. mutoto.
I'm doing a child. I'm not talking Je about parle children maintenant now. sur les enfants. I'm talking about the kids. L'ennemi The enemy ne va pas te toucher. will not touch Yo you, moana, you en te child, disant que tu es l'ange de l'éternel. by saying I'm the Tu angel of seras God. l'ange de l'éternel. You'll be the angel of God. Si If tu es en train you de garder you are keeping l'écriture qui te dit, the scripture that le livre tells de Ephésiens chapitre 6, le verset 1 à 2. in Ephesians chapter 6 verse La 1, Bible dit, the Bible says, enfants obéissez à vos... Alléluia. children obey to your C'est la parents. parole. It's the word. C'est la parole. It's the Cette word. parole-là, This tu peux te word garantir encore that will une guarantee longévité durable a long life ici-bas. here on earth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La nanga malam. C'est me pour well. cela, That's quand why le monde des ténèbres When the world prépare of des complots darkness contre is toi, preparing quand les gens when the te world critiquent, is criticizing quand les you, gens when ne the veulent world pas te voir avancer, don't want you to see you ne veulent going pas te ahead, voir when they don't want you to faire quelque they don't chose see you doing qui good, peut t'apporter un plus dans la vie, that can do you better, that can quand improve ils sont you, en train de t'entourer, when they're surrounding en train de te you, combattre, fighting il y a you. qu'une seule, There's- There's only one thing oyo ekobomba yo, that will oyo keep you. ekobatela yo, That will keep c'est you. quand tu t'attaches à la parole de When l'éternel, you comme keep- ça. You are close to the word of God. Alléluia. Amen. C'est comme ça. It Quand is tu like t'attaches à cela, When you attach ntango yo yourself to the word simbi of maloba God, na Nzambe, when you keep the word of okangami na God, yango, you keep it close to you. c'est là où tu verras That's when you see la main de Dieu. the hand of God. Elle veut dire que The Bible says la main de l'éternel the hand of n'est God pas trop courte pour sauver, is not short to touch ni us, son oreille trop dure pour entendre. nor is here to doubt Quand here. tu es en Dieu, When you're in quand tu God, marches selon sa parole, when you walk according la to His main way, de Dieu ne sera jamais trop courte pour te sauver. His hand is not too short to save you. Même quand les démons se présentent devant ta porte là, When even if the Tango enemy monguli presents azo something bouleverser behind makambo na yo. enemy in the Azo door, mena yo when futur. he's making your life hard, azo compliqué yo, he's complicating azo you. linga yo bambana, He wants you to fall azo down. linga yo kweya, He wants you to fall. azo linga yo bunga, He wants you to get azo lost. lingisa ndako na yo, He's shaking your house. azo bebisa activité na yo. destroying your activities. Mais les diables là, But the les devil, démons là, those demons, bayebi eloko moko. no one Quand un homme when a man marche dans la parole de is Dieu, walking in the word of marcher God, dans la parole de Dieu Walking in the word signifie of God. simplement It means craindre simply l'éternel. fearing the Celui Lord. qui marche dans la parole de Dieu, The one who celui walks qui the craint fear of the l'éternel, Lord. il The est one who plus fears que the les Lord. sages de ce monde. fears the words of God. Et les is more démons than auront wise peur than de the lui, men of God. auront peur de lui. Even- Nos armes puissantes, Even if mighty men are nos near him, boucliers, with notre force, shield, with our force, ezalaka na singa ya loketo does not te, have ezalaka na rope on the huile waist, te, does not have oil, ezalaka na mai does te, not have water, ezalaka na talita te, it does not have the prayer shawl, ezalaka te na baesharpe, does not have a shawl, ezalaka te na manteau. it's not in Dans the- l'époque à in the- Élisée le cas, in the epoch of époque à Elijah's Mose past, le cas, the time of Moses' ezalaka na past, verge te. it's not in Mais the notre sea, force, but our mais ta strength, force à toi, your se strength, trouve it's found quand tu tiens, when you quand tu hold, t'attaches, when you quand attach tu yourself, demeures when you dans la remain parole de Dieu, in the word là of que God. tu seras la tête et non la queue. That's when you'll be the head and not the tail. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourrons-nous pousser des cris de joie pour le coup Could de we la make Messie? joyful noise for the glory of God? Dans 4 livres 1 Timothée, In the book of 1 chapitre Timothy, 4, le verset 5. chapter 4, verse La 5, Bible dit, the Bible says, sanctifiez sanctify tout yourself par la parole de Dieu all by the word et of par la God prière. and by the D'abord prayer. c'est la parole. It first is the word, Et autre chose là, et quoi na sima na yango. and everything else shall come after Alléluia. that. Amen. Quand tu crains pas Dieu, When you don't fear c'est-à-dire God, tu ne pratiques pas la parole de that Dieu. means you don't practice the C'est word of simplement God. langage yangoana. Simply the word of God. Tu peux faire des miracles. You can have miracles. Tu peux prier pour des gens. You can pray Tu for peux people. prophétiser. You can prophesy. Mais quand tu ne crains pas Dieu, When you don't cela fear veut God, dire it means tu ne that mets pas la parole de Dieu en pratique. you are not putting the word of God in La practice. crainte de l'éternel The fear of the signifie Lord, que it means mettre that la parole de Dieu en pratique. Putting the word of God in practice. C'est là aussi tu vas arriver de faire sa volonté. That means you'll also do His will. Tu désires la volonté de Dieu, You want the mais tu ne veux pas desire mettre will, sa parole en pratique. but you can't put His word C'est in practice. vraiment difficile It's very difficult. que tu pratiques aussi, that you also que practice, tu fais la volonté de Dieu. that you do the will of God. Alléluia. Amen. Toze longo. Are we together? Toze longo. Are we together? Toze longo. Are we together? Natali sio ete I show you Zamba that salaki moto na elilingi na ye. God has done Zamba something salaki in moto na his- elilingi na ye. He done something. He did people in His own image. Bo contrôler bana s'il te plaît. May He control the kids. Alléluia. Amen. Zamba salaki moto na elilingi na ye. God did
He has made us in His image. A formé l'homme la poussière de la terre. He made us in the dust of the earth. Mais But l'homme azalaki na connaissance te oyo angelo bazalaki nango. he had no knowledge that the angels had. Alléluia. Amen. Même les 24 êtres veillards Even the 24 bazalaki na angels, connaissance they had knowledge ya makomi na Nzambe. of the words of God. Babotama na loi. They've been Babotama na parole. They were born with Bayebi the la Lord. parole. They know the La word. parole c'est leur vie. The word is La their parole life. c'est leur nourriture. Yeah, the word La is parole their c'est leur méthode. food Yango is moni their- ete That's why you see that eselaki Nzambe He needed God ayebisa moto to tell a na kati ya person Matthieu 4 in the azoloba ni le verset 4 He's saying what alobi Jesus l'homme ne vivra pas seulement du pain Men shall not live in mais bread alone, l'homme but men vivra de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. men shall live from the word that comes from the word of Alléluia. the mouth of God. Notre nourriture Our food c'est la parole. is the word. Si tu veux la victoire, If you want things si to tu be veux un ministère de puissance, a powerful ministry, si tu veux être grand, if you want to si tu be veux prospérer, if you want to si tu prosper, veux bien te régénérer, if you want to remain young, si tu veux être osala vraiment makasiwana, if you want to have that power, ozongo na mokilité. you will not get it in this C'est la world. parole de l'Éternel. It's the word of God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. May God bless Que Dieu us. nous bénisse. May God bless us. C'est pour cela, That's na why- kati ya livre de ton homme, In the book of Deuteronomy, le verset premier, in verse 1, la Bible bêtisité. the Bible repeats it. La Bible répète ceci. The Listen, Bible listen. repeats it. Si tu écoutes à la voix de l'Éternel, If you listen to the word of ton God, Dieu, your God, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements and putting in practice all que his je t'ai commandments prescrits that I prescribe, aujourd'hui, today, l'Éternel, the Lord, ton Dieu, your God, te donnera shall give la you supériorité sur toutes les nations superiority over all the nations de la terre. of the earth. Yango komona, That's why you see, quand l'Éternel Jésus-Christ, when the Lord God, il est venu he came na kati ya disciples. he came to the Qu'est-ce qu'il a disciples. dit? What did he say? Tout tes pouvoirs m'a été donné. All the authority and power Tout was tes given pouvoirs unto m'a me. été All donné. power and authority was Yo kanga given unto malamu. me. Listen to Matthieu me well. 28, 19, 20. 28, Alobi nini? 19, Tout tes 20. pouvoirs m'a été donné. All power Marc was given 16, unto me. le Mark verset 15 et 16, 21. 15, Abi, tout tes pouvoirs m'a été fait quoi? given. Tout All tes the- pouvoirs all authority lui a was été given. donné. All Alors, authority was given ordre to oyo Nzambe azopesa Israël. The order that God is giving Soki Israel, oyoki voix na ye, if you hear his voice, olandi maloba na ye, you follow his ways, observe commandement na you ye, observe his c'est par commandments. cela It's by there. babénédiction nyonso bapromettre biso na Bible All blessings that oyo balaki biso awa that has been na promised mboko to us. kokende In the world, na kobima na yo church where you go, na bosongi na yo where you go, na libala na yo in your marriage, na baentreprise na yo in your na enterprise, mosala na yo in your work, yo kobikela yango kaka you shall, si tu y es en train de observer, if you observe de it, pratiquer to practice la parole de the l'Éternel. power, the word of Alléluia. God. Amen. Yango langage à Christ. That's the word of Alors, Christ. allez partout dans le monde Go everywhere in the world. pour faire toutes ces nations-là ses disciples. All the nation his disciples. Premièrement, First of all, enseignez-les. teach them Alléluia. Ce que lui nous a, ce que lui a What? talisaki bango. That means that him himself showed Oyo them ye alakisaki bango, what he had alakisa biso. showed them, they must Yango show ntango us. Nzambe abengi Josué. That's why God Alobi na told Joshua. He told Joshua, Observe les observe, commandements que j'avais donnés à mon serviteur Moïse. observe the commandments that I have given to my servant. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde. For God so loved the world, Il a donné son Fils He unique. gave His only Afin Son, que moi et toi, so that you nous and I, observons, so that we nous observe, pratiquons, we practice, nous obéissons we obey à la parole de the Jésus-Christ. word of Jesus Christ. Alléluia. Amen. La parole de Jésus The word of Jesus est plus que la parole de Moïse. is more than the word of La parole de Moses. Jésus The word est of plus Jesus que la parole d'Élie. is more than the La word parole de of Jésus Eli. The est word of plus que ma Jesus parole. is more than my La word. parole de Jésus The word of est Jesus plus que la parole de ton Père spirituel. is more than the Pourquoi? word of God. Ça c'est le pire. Ça c'est les saints This is the Écritures. It's the Holy La Scripture. parole 3 fois saint. It's 3 times Aïe. holy. Alléluia. Jean 3,16. John 3:16. Hein? Car Dieu attend une minute. For God so loved the world. Alléluia. Le son Fils unique. He- Enfin quiconque. So that Crois whoever en believes lui. in Him shall not Alléluia. perish but have eternal Quand tu life. ne crois pas, quand tu ne marches pas, quand tu ne suis pas le chemin de Jésus-Christ, The ways of God, tu auras la difficulté you will have difficulties
de bien, of good, saisir autre chose, to hold on saisir to d'autres opportunités, get certain parce que tu opportunities, es dévasté, because you are devastated, parce que tu es sans protection. because you have no Bien, va protection. sabinoter. Let them not lie Va to you. sabinoter. Let them not lie to you. Quand tu sais, When you quand know, tu y as when you la have confiance the dans la confidence, parole de the word l'Éternel, of God, même si le pasteur ne vient pas te poser les mains, even if the pastor has not come to même you, si tu ne donnes pas à ton enfant le médicament, even if you quand don't give il your est child malade, a medication when they are tu lui sick, diras ceci. you'll tell them this. L'Éternel envoya sa parole The Lord has sent His et sa word, parole fit guérir. and His word Comme will sa parole fit guérir Israël. When His Moi, word je heals crois aussi à Israel, cette parole. I also believe Mon in enfant His est guéri. my child is Pourquoi? healed. Why? Parce que tu as mis ta confiance Because you put your confidence dans la parole de l'Éternel. in the words of God. Christ ne t'a pas donné la photo. Christ did not give you a photo, T'a pas donné le statut. did not give you a statue, Ou bien une image, un représentant ou quelqu'un qui oui. or a certain representative. Pour yo olobake, na tie Christ anandaku pour servir à kabo moyi ngai. That I Non. put Christ here in my house so that you can Le mystère de la parole, the mystery of the c'est word Jésus, is Jesus, la parole cachée, the hidden la word, parole puissante the powerful qui s'est révélée à nous. that is revealed Et in ça qui us. caché, It was mais hidden, tangoyé, but when it a came, commis si yango boye. He made Et là like this. tinzoto. It became C'est pour flesh. cela, That's vous why allez remarquer, you realize that tout le monde aujourd'hui, everyone la today, majorité aujourd'hui, the majority ont today la connaissance de la parole de l'Éternel. have the knowledge of the word. Alléluia. Un homme ne peut pas lire la Bible, A man cannot read the word, mais Dieu peut lui parler. but God can talk Des to versets him. qui est dans la Bible. Of verses that are in the Bible. Autant qu'il peut moni yango. You read and you see Pourquoi? why. Il nous a promis. He Il nous promised laissera us pas seuls. He will not leave us C'était alone. quoi? La It parole. was the word. Speak. Il a parlé. He spoke. Il nous laissera pas seuls. He said that he will not Mais leave us ceux qui alone. prophètent à sa colle ya ndenge ya kiboye, If a prophet just prophesies like this, ils en n'importe na vie na yo. does not have an impact. Mais ceux on qui them. les prophètent, If the prophet, ceux qui vont suivre leur vision, if they get a vision Que that Dieu a dit, God said, les ainsi dit, the l'Éternel. Lord said, the Il Lord. y a mon akata livre 2 rois chapitre That's 6. why in the book of Chapitre 2 7, Kings, le verset chapter 1er, 6, verse 7, Tina 7, until vous 7, allez voir, you see il y avait that un homme, il y there avait was a un man, officier, there was an officer, un garde, a guard oyo azalaki na kati ya ndako ya mokonzi. that was in the house of the Lord. Alléluia. Amen. Et le roi, And the king à l'époque là, in that time, Israël ezalaki na bilei te, Israel had ezalaki no na food. souffrance. He was in suffering. Atindi ye, He sent them. akende kuna. He went there. Alléluia. Amen. Tozali awa, Are we here? tozali awa. Are we here? Frère Bel, tozali awa. Are we here? Nayoka bino te, I cannot hear you. nayoka bino te. I cannot hear you. Ah, nazoka bino te. I cannot hear you. Que Dieu nous May bénisse. God bless us. Alors, Why? na époque wana, In that time, Israël faisait comme ça, Israel was suffering. souffrait sérieusement. Was suffering. Alors, Israël est comme arrêté na point. Israel reached a point. Ozomona mutu abomi mutu alie mutu. A person killing a fellow human. Kindoki okaka na kati ya mokili ya lelo. The witchcraft that you hear. À l'époque là, At that time, nzaleleki makasi. the hunger is Mama zwi mwana bomi. you get your child. Balambi mwana. You cook your Hey, child. Jesus. Maranatha. Reviens bientôt. May God have Mama bomi mwana te na nzungu balia. a mother kills their child. Basalili kelemba na voisin. They do. Ngana bomi mwana ngai. the child. I kill my Tolia na mwana child. ngai. We eat my child. Et puis today, lobi. and tomorrow Yoko mabe mwana you ya. shall eat your Botolia. child. You shall kill your Poko child. so sange we eat. kotaki. Because there was Mais lack of Natawana, food at that il y avait time. un prophète There was a que prophet Dieu utilisait. that God was Mais using. Dieu lui a fermé la bouche. God closed his mouth. Alléluia. Amen. Quand l'Éternel maintenant, When the Lord il a now, su, il a vu he saw that, que le roi a envoyé that sent officier naïe an officer avec d'autres serviteurs. with other Bakende okutana na Élisée. to go meet Elisha. Alléluia. Pour Élisée peut sa solution. So that Elisha could, Élisée par la révélation. when he got a revelation, Ayoki. he A comprendre he que understood. besoin oluga They are coming to Alobi his way. nini? He said what? les anciens, les Elders, sacrificateurs. sacrificators. Soki bato wana baye. If those people come, Bokanga ba porte. close the door. Bo repousser bango. Chase Bo them. bengana bango. Chase them. Pourquoi? Why? Parce que Because Élisée tant que prophète, Elisha on was nous a a prophet utiliser that the one na who power, na force, na Power moulin and à authority makasi. with a good power. Il ne pouvait pas agir seulement ainsi. Could not just act like this. Si Dieu n'a rien dit, If God ah, Yes.
erreur à makasi lelo. That's the great Na ba mistake prophète today. ya époque The oyo. prophet of nowadays, Bango tanzamba alobi te. even if God Ya says koloba na anything, place ya then Nzambe. they'll just talk on God's behalf. Nzamba tindi ete. God Ya won't okene na say place ya anything. Nzambe. God, he will just Ba go. uza. Ba Uza. Sana. Ba uza. Uza. Bango wana. Those people. Alors, Wow. bien aimé le Seigneur. Beloved in the Chose Lord. étrange. The Elisa weird boko yamba batuana. Elisha Mais refused tel to que go. Dieu avait écouté les cris d'Israël. But when God heard the Tango cry, ba komi na porte. when Tango ba ancien baza repousser bango. the others were Babiti Elisa zate. Elisha is not there. Habito yamba te. He said, "We cannot Habite. receive you." He said, "No, Sika bango bakota. let them in." Alobi l'ainsi dit qui? So says the Ah moi Lord. j'aime la parole de Dieu. I love the word of Tu fais la God. Bible. Let Faut us la open Bible the ya. word. Comment la phrase wana? Let's see that phrase. Deux rois 2 Kings. chapitre. 2 Kings chapter. Zwa chapitre 7. 2 Kings chapter Noki noki 7. tango komi yasuka. Yana biso si belemi. 2 Kings Chapitre 7. chapter 7. Mais la ligne to d'abord côté oyo. But I want us to take Élisée a so repoussé ces gens-là. Voilà talango na 6e verset. look at see that Et na verse 6e chapitre. in the 6th chapter. Na chapitre 7, yoka le verset premier. In the chapter 7. Élisée dit, Then Elisha Landa said, makomi, hear the word. écoutez la parole de l'Éternel. Hear the word of the Ainsi Lord. parle l'Éternel. Thus says the Lord. Demain, à cette heure, About this time, on aura une mesure de fleur de farine pour un siècle, de mesure d'orge pour un siècle à la porte de Samarie. a seed of fine flour shall be sold for shekel, and 2 seeds of barley for shekel at the gate of Samaria. Landa verset de Malam. Follow verse 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. So an officer on whose hand the king leaned answer, the man of God said, "Look, if the Lord would make windows in heaven, Ah, would this nakomi thing be?" kunate. Ser malembe. Nakomi kunate. Tolobi na no officier lobby. He said, Si on déjà pesi biso na ansa. Ah, option. so the officer said, Quand l'Éternel fera des fenêtres aux cieux. "Look, if the Lord would make windows in heaven." Yo suka na côté wana. Just end the verse. Vous allez voir que You shall see Dieu that a ouvert Élisée la bouche. God opened Pour Elisha's appeler sa mouth officier. so that he could L'ainsi give dit the l'Éternel. officer, so says the Lord. Alléluia. Amen. Mais officier va dire pour rejoindre des solutions. But officer was just told to Mais give tant the on answer. zamba lobby. When the God Tellement said- so nzamba zoloba. when God Après said, ça biso mutu pasi. he gives us a headache. Et le bien côté. Don't you Quand know? Dieu te parle, When God aux speaks, hommes tout passe. you shall get a Pona headache. nini? Why? Tunanga. Why? Eh? Tunanga. Ask me why. Azwebisa mutu avanda 38 ans na satambola raté. He told the person who has been Alobi na there, ye. Prends ton lit, lève-toi et take marche. your bed and walk. Ya sala 38 ans. Aïbata ko telema ta ko telema He ote. has made 38 years. He does not even know how to stand. Quand Dieu parle, When God ça speaks, bouge la tête. Your head Pour moi, is getting Bisayo, because tu God ne is sais telling pas you. comment commencer. You don't know how to start. Tu sais pas comment faire. You don't know what to Tu do. peux commencer par quel moyen? You don't know where to Quand start. Dieu dit à cet homme, When God prends ton says lit to et lève-toi, marche. Take your bed and walk. Mais selon la Bible, According cet to the homme-là Bible, a fait 38 ans. This man Il has ne made marchait pas. 38 years. Mais c'est He le was contrat walking. avec l'officier. It was opposite L'officier the qui officer. n'est pas Élisée The officer went to pour Elijah recevoir une solution venant de l'Éternel. to get a solution coming from the L'homme Lord. de 38 ans aussi. The man of Dans the le day, na Betesaya, when he went to the na pool piscine of wana, Bethesda, azaki na posa lobiko. he wanted healing. Aki na posa guérison. He wanted healing. Mais il oublie que He's forgetting guérison en that Luka, the et healing ça n'a will pas he tambola. go. He needs Même to quand go. tambola est rebatté. The day you L'officier want dit to walk, ceci. you will not know. The officer said, Soki nzambe if God afongoli ba fenêtre ya likolo. opens the windows of Mapa heaven ekiti. and bread comes Ah. down, yes. Donc officier pas sakolaki. The officer also Na lisakoli. declared, Oyo mane kweki na se.
That in the prophecy that Nalisa Kolipe. in Ya Jésus-Christ. of Jesus Christ, Liboso 5000 hommes. in front of the Azaki a 5,000 combien de men, pain, a combien de poissons? how many fish and bread did he have? Évangile de Déborah, un sami. How Combien de many pain, fish, combien de poissons? how many fish did he have? Et 5, 5, 2, 2. 5 nini? How many 5? How many? 2 poissons, hein? 5 mapa, na de. He had 5 loaves of bread and 2 fish. Évangile de Déborah, eza bongo? 5 mapa na 2 poissons, yango? Was it 5 bread and 2 fish? Alléluia. Amen. 7 pains et 5 pains. 5 bread Na 2 mapa. and 2 Nyonso esali 7. fish, and altogether it was 7 7 nourritures. of Ne laisse à 5000 hommes. that will feed 5. Ah, Yes. l'officier ayebaki ete The officer na knew that likolo kuna in heaven eza na baboulangerie mapa. there is bakery. Officier ayebaki ete The officer na knew likolo kuna that they are- eza na bacuisinière They minene have got great chefs oyo there, balambaka biloko soki bapesi biso tolie totolia lisusu te. that if we eat, we shall not forget. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse Maman Dada. May God bless Mama. Ah, vraiment merci. Thank you. Alléluia. Thank you. Ah, pambola yo. May God bless Officier azoloba parole you. The wana. officer is saying, Mais But- ye moko na doute na kati. with doubt La in parole me, de Dieu, the word of God ça peut ne pas se manifester puissamment dans ta vie cannot manifest itself in your life. quand tu lis cette parole, When you read quand this tu word, médites cette parole when you meditate this avec word, la doute. with doubt. La doute Doubts dans le marche de l'éternel, in the ways of dans la God, marche de l'éternel, in the works ça of God, peut te renverser, can overturn ça you, peut te faire chuter. can overturn Quand you. tu médites, When you quand tu meditate, crois à sa parole, when you believe in His crois word, totalement. believe totally. Ne crois pas moitié, half, non. Do not believe halfway. Parce que selon le livre de la Révélation, Because according to the la book of Bible Revelation, dit, the Bible l'Éternel says, va vomir. the Lord will Bah, oh, vomit bah, ça la tiède. the ones that are lukewarm. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. May God bless Alléluia. us. Amen. L'officier The officer avait la parole, had the word, mais il avait la doute. but he had doubt. Alléluia. Tu peux prêcher, You can preach, tu peux avoir connaissance de la parole de Dieu, you can have the knowledge. c'est bien. It's good. Mais si tu ne crois pas totalement, If you don't believe tu es totally, perdu. you are lost. C'est ce que Christ a dit. That's how Christ says. Si tu crois, If you believe, tu verras you'll see the la main Lord. de Dieu. You'll see the Mais l'homme de Dieu dit, the man comme of God que has, tu n'as pas crié, you have not believed. comme que Yes. yo ndimeli maloba nzambe te, You have not believed in the la words of chose God. va s'accomplir. Things will be accomplished. Mais toi, tu ne verras pas cela. And you shall Tu not vas see, écouter, tu ne verras pas cela. but you not see it. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais moi, je vis, il y avait une femme dans la Bible. I have seen a woman in the Bible Oui, c'est là qu'un mot na Yesu Messia. that waited to see Na the ki Lord mobange na ye. in his Pe in ya their mona old ki. age, and they Alléluia. saw it. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nalingi na tongo alelo. I want this morning Ozwa ekateli. for you to get Ozwa audacité. the audacity Likola nyonso. upon Oyo ezo everything compliqué vie na that yo. is complicated La in your Bible life. dit, The Bible says, tu ne mourras pas. you shall not Tu die, vivras. you shall Tu live, rencontreras you shall les œuvres de encounter l'Éternel. the ways of the C'est Lord. par quoi? That's C'est why par la parole de l'Éternel. it's by the ways of the Lord. Quand tu crois cela, When you believe la in Bible that, dit, the quand Bible tu says, dors, when you sleep, n'aie pas peur. do not have Quand fear. tu dors, When you ne te sleep, fraye pas. do not Quand tu be dors, afraid. When n'aie you pas sleep, voir la panique de do tes not ennemis. panic of your Dors, enemies. Sleep. Nakimia, Sleep. dors, Sleep. Naponia paisibilité. It's a good sleep. Pourquoi? Why? C'est lui qui t'a dit, The one ce that n'est told pas you, un homme it's not ordinaire. man. C'est lui qui t'a parlé, The one that ce n'est told pas you, les sorciers. it's not C'est the lui qui witch. t'a dit, The one that qui va told veiller you, sur toi, qui he va te protéger. over you, that Cette will protect phrase-là you, that- ne changera pas. that Il phrase t'avait will dit, not change. He il has est said ton to you, berger. he's your Tu ne shepherd. manqueras You rien. shall not Tu ne lack manqueras anything. You rien. shall not Tu miss ne manqueras anything. You rien. shall not Si tu miss manquais anything. à manger, If you tu lack manquais la food, guérison, if you tu lack manquais la healing, paix, if you tu lack manquais le voyage, tu you manquais lack le love, mariage, you lack tu love, manquais marriage, les enfants, you lack tu manquais la marriage, joie, tu marriage manquais and joy, l'élévation, tu elevation, manquais ministère Moko Yangouya, tu ministry, manquais you même lack l'amour de vivre. Je love of déclare life. sur la I parole de declare, Dieu according to the que word la of parole God, de Dieu te comble et te vide au nom de May Jésus-Christ. the word of God Que Dieu bénisse sa fill parole. up the emptiness in your life. May God bless His word. Pendant